सिलीगुड़ी से खबर। नेताजी बॉयज प्राइमरी स्कूल ने शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में सोचते हुए एक अनूठी पहल की शुरुआत की। जानिए पूरी खबर, देखिए खास रिपोर्ट। सिलीगुड़ी से खबर। सिलीगुड़ी नेताजी बॉयज प्राइमरी स्कूल में शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में सोचते हुए एक अनूठी पहल हुई। सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान प्राइमरी काउंसिल के चेयरमैन दिलीप रॉय, स्कूल के पूर्व शिक्षक विधुभूषण रॉय समेत स्कूल के सभी छात्रों की मौजूदगी में वाटर बेल को लॉन्च किया। साथ ही सभी छात्रों को बिरयानी खिलाई गई और पर्यावरण पर एक ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। स्कूल के कार्यवाहक प्रिंसिपल कंचन दास ने एक बयान में कहा कि शहर में इस समय काफी गर्मी है, इसीलिए बच्चे पानी पीने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। पानी के सेवन को नियमित बनाने और शरीर को पानी की जरूरत के बारे में बताने के लिए उन्होंने वाटर बेल की शुरुआत की। घंटी बजते ही सभी छात्र पानी पिएंगे। साथ ही कुछ दिन पहले शहर में हुई घटना के कारण बच्चे बिरयानी नहीं खा पा रहे, इसलिए उन्होंने बिरयानी की व्यवस्था की, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। आज के ছাত্রদের কথা ভেবে আর কি আমরা বিরিয়ানি মানে মহাভোজের আয়োজন করেছি। বিরিয়ানি অতি সম্প্রতি শিলিগুড়ির বুকে যা ঘটলো আর কি, যেমন টয়লেটের মধ্যে আমরা বিরিয়ানি দেখতে পাই এবং এতে শহর শিলিগুড়ির মানুষের মধ্যে একটা ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে বিরিয়ানি খাওয়াকে কেন্দ্র করে। আর বাচ্চাদের এটা সুস্বাদু একটা খাবার, সেই জায়গা থেকে ওরা বঞ্চিত হচ্ছে। তাই আমরা ভেবে নিয়েছি, বিগত দিনে তো আমরা ফ্রাইড রাইস, পোলাও, চিলি চিকেন আরও অনেক কিছু খেয়েছি, পুরি সবজি। তো এই বছর আমরা এটা ভেবে নিলাম যে এই যে একটা ছাত্র এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যে একটা বিমুখ হয়ে গেছে বিরিয়ানি খাওয়াকে কেন্দ্র করে, তো আমরা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম যে হাইজেনিক উপায়ে সুস্বাদু একটা খাবার ওদের মুখে তুলে দেবো এবং ওদের একটা মানে ওদের আনন্দিত করবো আর কি, ওদের মধ্যে একটা আনন্দ আসুক, এটাই আমরা চাই। হ্যাঁ, সেই উদ্দেশ্যে এই আয়োজন। সেই জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম আমাদের সকল শিক্ষক।